كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سن بسنته الى يوم الدين. وبعد، اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقوى وتمسكوا بدينكم القويم. أيها المسلمون، إن أعظم النعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. عباد الله، للتوحيد فضائل عظيمة ورد في الكتاب والسنة، منها أولا أنه سبب النجاح من النار، ثانيا أنه سبب لدخول الجنة، ثالثا أنه سبب لتكفير الذنوب، رابعا أنه سبب للأمن والهداية، خامسا أنه أعظم سبب لقبول أعمال العباد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أمي مسافة على تبو وما فوالا بركدا ما كل منو نملا بنما من سندنا أنك سنة واتبه نجوك على تبو كفور كبركدا أهل ما فا وجمعنا الدعاء لفه نكو فرنك أهل مديا عليه أبن مسؤول من سبع على لا من أبنا كلا تلو كبركدا هلك الدعاء من كلا كل من بني من كلا في سروانية كجسي علما نو فرنك لا أبنا على لا ديم سرو أبنا على جاكتا سرو كأكيسي كبوا ما على مكلا على تدوني كل نوع أني على مكلا عندنا من قوة كتغني على فواتي ب كأكيسي كأيرو من جنا كبوشي تلا تريما shedana ni kala ko robo fe shedana ni robo majana ka bo ala ne mala nga nga nja to fanana ka to kala dalwati be kaya kishi ka bo shedana to rama shedana ni kala ko robo fe shedana ni robo majana ka bo ala ne mala ka kisi kana tana ka bo shedana to rama ya rabbi ala mutela ante nyina men ne mani kisi min ala farwati be kayo jiju ala ci don baka muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'min ka ga mo waye ka ga bo masani ka ga madin waye ni mɔgɔ kila sabu ka hɛrɛ donna sama mɛ hɛrɛ bɛɛ ta belebeleba ni mɔgɔ ka silamɛya sira don sen kɔrɔ ka sabuya kɛ n'i kɛra dannifɛn min ye dugukolo sanfɛ i bɛna ko o kɛ n'a ma kɛ ala ko kan a ma kɛ ala ko sɔrɔ i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la ni mɔgɔ min fana dala kɛ o sababu ye ko ala ko ɲɛ yira i la nka i ka kan o tigilamɔgɔ ye fɛn bɛɛ ye hali n'i ko k'i ni ka kan tigi ye k'i ni ja tigi sara la i ma fɛn di fɔlɔ hali ni k'i yɛrɛ ba ko i ma foyi di. o bɛɛ ta belebeleba o de y'an ka cidenba ye muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. ale le ka yɛrɛ kɛlɛ ka nin kɛlɛ ka ban diɲɛ ko na a nin kan ko bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ ko fɔ mɔgɔ min bɛ na ale kɔfɛ ala ka silamɛya nin da ale ma k'ale lase k'ale bɛ se ka ɲuman lase olu ma. an tɛ se ka foyi bɔ an yɛrɛ la sara la k'an ka di ciden ma min ka bon min ka ɲi ka tɛmɛ a kana batoli kan parce que ale ka n'an b'o de kɛ ale bɛ kisi a bɛ kunna wolo a bɛ kunna kolo ka sɔrɔ kiyama. n'a yɛrɛ fana b'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ale la mɛ a bɛ dɔ fana kunna wolo de ka se ni kiyama n'o i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ fɔ barokan dɔ la ne bɛna waso n man t'o la n bɛna waso n man t'o la a bɛna waso la ni juma de ye o de ye n'o ka baara kɛ ale ka min kɛ walima a taara ka min to o bolo walima ka min ladilikan d'o ma n'o ka baara k'o la a bɛ taa waso o la kiyama n'o k'an sɔrɔ o mɔgɔ cɛ ma yala bi ala m'o kɛ la o bɛɛ bɛ ta ka fara min kan o de ye ala ɲɛsiranya ye ala ɲɛsiranya ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye yala bi ala m'o kɛ la an ka ala tanto kɛnɛya bɛ masa min bolo an b'o ala kelen tanto min a bɛ yafa ala jɔnw ma yafa cogo la min k'ale yɛrɛ diya an b'o ala tanto min na hinɛ la wasanni an b'o ala tanto min na fisamantiya la wasanni
ale le bɛ hinɛ a jɔ la ale le bɛ ɲɛfɔ a ma ale le bɛ makari ale le bɛ makoto ale le fana ni ale la hinɛ bonda ala wasani ni ala jɔnw la danta la ni k'i b'a fɔ ka dan sigi la a kɛra komi ka nagasigi don ala ka hinɛ la o ka bon fo ka na dana tɛmɛ ala jurumu yafa b'o cogoya la danfana t'o la ni k'i b'a fɔ ka dan sigi la i bɛ nagasigi don masaba ala ka kɛwale la ala sɔnni fana ka bon ka dana tɛmɛ ni k'i bɛ masaba ala sɔnni jateya fɔ i bɛna caman to kɔfɛ ka fitinin de fɔ o fitinin yɛrɛ tɛ bɔli kɛ o de kosɔn adamaden i tɛ se ka sigi k'ala nɛma fili yɛrɛ kan k'i b'a bɛɛ jate k'i bɛna ala fɔ ka bɛn o ma i tɛ se mais i bɛ mun de kɛ ka to k'ala tanto dɔrɔn tantoli de manière fɔcogo furoba fɔli la i ka kisi ɲɛ kunnajɛ bɛ min na o de b'o ye an b'o bɛ ala tanto min ka nin nɛma sugu bɛɛ di adamaden ma ka hinɛ sugu bɛɛ d'a ma ka jurumuyafa lawasali suguya bɛɛ d'a ma an b'o ala tanto k'an sɔrɔ nɛma nin bɛɛ kɔnɔ ala m'o kɛla k'an sɔrɔ hinɛ o fana kɔnɔ ala m'o kɛla k'an sɔrɔ jurumuyafa fana kɔnɔ yarabi ala m'o kɛla an b'o misiriya batofɛsi tɛ yen fo ala kelen min ka kan ni bato suguya bɛɛ lajɛlen kɛli ye batofɛsi tɛ yen min ka kan ni bato suguya bɛɛ lajɛlen kɛli ye n m'a fɔ ko ala kelen bɛ yen an bɛ seereya o ala la kelenbagatigiyali kan an bɛ seereya ko filanan t'a la an bɛ seereya ko jɛɲɔgɔn t'a la an bɛ seereya ko bɔɲɔgɔnma t'a la an bɛ seereya ko a kalifan tɛ a den tɛ dani fana ka ko dɔ kɛ bala a b'a yɛrɛ sago la masa jalakilibali ale de bɛ fɛn kɛ min k'a diya ka sababuya kɛ an kelenkelenna bɛɛ la jɔn de ye sama dara ala fɛ ala kana fɛn lanka min ka bon n'a ɲumanya ye ɲumanya ko lajarabili wagatiw o sabali n'a ɲumanya ko d'a ma ala m'o kɛla k'a kɔ hɛrɛ fana caya ka yarabi ala m'o kɛla an b'a bɛ ɲɔgɔn na su k'an bolo kɛ ala ɲɛsiraya kan o ala ɲɛsiraya de bɛ kɛ sababu ye ala bɛ sɔn jɔn n'a bato la n'a ka fɛn fɛn kɛ ko k'ala ye sɔn fo n'a kɛra ala ɲɛsiraya kan mais n'a ma k'ala ɲɛsiraya kan sɔn t'a la awɔ an bɛ ɲɔgɔn na su o la fɔlɔ an y'an bolo kɛ ala ɲɛsiraya kan n'an bɛna ko kɛ a kɛ ala ɲɛsiraya kan n b'a kɛla misira la ɲɛ n b'a kɛla ala bɛ ɲɛ la n bɛ nin to yen ala kama n bɛ nin kɛ ala kama adamaden b'o kɛ a ka cɛ la inshallah a bɛ bɛn sema sɔrɔ ala ɲɛsiraya sira senfɛ o nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla an b'o la ala y'a jɔrɔ ala ka adamaden da la ɲini fila tɛ kelen miiriya fila tɛ kelen kun fila tɛ kun kelen o de ka bato kɛli kɛrɛkɛrɛya ala kelen bɛ yen mun de ye bolo bato adamaden bɛ baara o baara kɛ o b'a bɛɛ wele ko bato adamaden bɛ ko ko kɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ ye bato de ye juma b'a bɔ batoya la mun de b'a kɛ bato ye ganiya n'a ka ganiya ta k'a fɔ n bɛ min kɛla nin n bɛ nin kɛla ala de kama ala kosɔn a bɛ kɛ bato ye n bɛ min kɛla ala ka ɲin foyi t'a la a tɛ kɛ bato ye ala adamaden bɔra sisan k'a bɛ taa yala yɛrɛ ma ka taa yala dɔrɔn n'a ko n bɛ yala de ka taa n'a dugukolo filɛ ka taa yɔrɔ cogoya filɛ masaba n'a dani cogoya filɛ a bɛ baraji sɔrɔ n'a bɔra ten a ma foyi ɲini a ma foyi fɔ a tɛ jurumu sɔrɔ a tɛ baraji sɔrɔ mɛ ni min bɔra ale yɛrɛ ka kɛ sinɛ kɔntira de ye ale bɛ bɔra yen ten ala ko foyi t'a la ale bɛ jurumu sɔrɔ ale bɛ kɛ komi mɔgɔ fɔlɔ ma kɔntira ye adamaden bɔ ka yala yɛrɛ ma k'a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min filɛ dɔrɔn ka ala dani cogoya filɛ hali n'a taara lɔ ka bin de filɛ hali n'a taara lɔ ka ji filɛ hali n'a taara lɔ ka fɔɲɔ min bɛ sɛnɛ ma k'o filɛ dɔrɔn a ko kɛ ni bato miliya min ye a bɛ baraji sɔrɔ danbo la ala k'an dan o de kama k'an na ko kɛ baara bana min na kɛ k'an labila an hakili la k'an labila an ganiya la k'an labila an miiriya la k'o kɔtɔgɔla kɛ an bɛ barajiba sɔrɔ o bato o baara kelen-kelenna min an bɛna kɛ a ye kɛ baara ye masabara ka ɲin'an fɛ a ye kɛ baara ye an yɛrɛ sɔnna ko nin b'an masurunya ala la a ye kɛ baara ye nin b'an ko diya ala ye a ye kɛ baara ye n'an ka kɛ tan an bɛ sara sɔrɔ a la n k'i ma i ya baara bɛɛ de b'o ye donc min man kɛ dɔrɔn o ye ganiya fara kan hali n'adamaden bɛ sunɔgɔ n'a ko n bɛna lale k'u kɛ n bɛ fanga sɔrɔ ka wuli ka fajida seli ani min lala ten a ye sɛgɛn bɔ a yɛrɛ la mɔgɔ suguya kelen tɛ ganiya ka ninnu fila bɔ ɲɔgɔn ma n bɛ taa feere kɛ k'u kɛ n ye wari sɔrɔ ka na denbaya balo ala ne ko f'a ye dɛ a bɛ feere min kɛra ka ala ko fara kan feere a bɛ baraji sɔrɔ o la denbaya balo o fana baraji bɛ yen a bɛna fɛn fɛn kɛ o la a bɛna baraji sɔrɔ a bɛɛ la parce que ganiya farala a tigilamɔgɔ ta kan adamaden kan ka fɛn min fana a bala bɛ kan a ɲɛ o de ganiya ye n b'a kɛra ala de kama ka sababu kɛ ala de kan da n b'a la de la diɲɛ kɔnɔ yan n b'a la de fana sago da ni ka mɛ ne ala de ka fɛn dɔ de don n'a b'a wele ko ni n'a ko bɔ yen nɔ min na n tɛ yen tuguni donc o la ni min bɛ na ka bɛn ka taa se wagati min ma n b'a fɔ ko wagati tɔnɔbɔ ka diya bɔ ka sababu kɛ n'adamaden sera kiyama don ni donna i la don min na ka na daminɛ baluguyali wagati ma fo ka taa se fato ma adamaden bɛna bilan kɛ fɛn na ka min kɛ dugukolo sanfɛ
wala na la ka ɲininka sisan ko ka daminɛ i san 16 walima i san 18 fo kana se san jatigɛ nin i fatɔla don min na i ka baara min kɛ o filɛ ne kama min b'a la olu bɔ ma filɛ adamaden si t'a fɔ ko ala ko ma ka ca n tɛ se k'a bɛɛ dɔn jamais ala de ka hakili da ale de ka ɲinɛ da ale de ka kiya da a b'a bɛɛ sigi adamaden hakili la adamaden fana b'a dɔn ka baara min kɛ ala kama a b'o bɛɛ ye a ma min kɛ ala kama a b'o ye min ala kama t'a la foyi kama t'a la o fana bɛ yen min ala kama b'a la mɔgɔ kama b'a la o fana bɛ yen mɔgɔ kama b'a la ala kama t'a la o fana bɛ yen mɔgɔ dɔrɔn bɛ kama b'a la o fana bɛ yen a yɛrɛbakun fana kama o fana bɛ yen adamaden bɛna a baara bɛɛ sigiɲa filɛ diinɛ ko de la bari kɔnɔ ko ala bɛna fɔ ko min kɛra ne kama ko k'olu bɔ a la min kɛra ne ni mɔgɔ kama ko ne ala banna o la c'est à dire o di mɔgɔw ma min ma kɛ n kama o bɛɛ bɔ a la min kɛra n kama na n'o ye min n'i sara ka bɛn o de ma ko subhanallah o bɛ wele ko ala ɲɛsiranya baara la o bɛ wele ko jɔnni k'a dan kun nɔ dugukolo sanfɛ o ye ko bɛɛ hali ni nin den na mɔ ala kama o don kelen ala n'i ka ala dada ye min na ala b'a kolonye parce que ala mun ala de kama i bɛna ko kɛ ala kama la ni ka ala dali ko tɔgɔ la ala bɛ ko tɔgɔ la d'i ma parce que i ka k'ale de kama donc adamaden kan ka janto o la an b'o la o ala min kan da ala kelenbagatigiyali kama a ka koɲɛ dɔw ta k'o den ala kelenbagatigiyali na karamɔgɔ cɛ ala ko bɛ ten de n'ala ka fɛn o fɛn fɔ nafa dɔ bɛ sɔrɔ a la a b'a nafa yɛrɛ la duniya walima a b'a yɛrɛ la kiyama mɔgɔ min miirila ko ala ka ne da ala bato de kama ala kelenbagatigiyali kama o tigilamɔgɔ n'a k'o baara kɛ a bɛ mun don sɔrɔ a k'o ka ca an ka fɛn dama dama fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min b'a ko bɛɛ kɛla ala kama ala ɲɛsiranya kan ala kosɔn fisamatiyaw ka ca dɔɔni dɔrɔn a ko la k'a bɛɛ ye jumɛn ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kisi ka bɔ jahanama bonda 7 ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen donni ma a ko a tɛ don jahanama cogoya si jɔ mɔgɔ min yɛrɛ sira b'a la jɔ mɔgɔ min b'a dakun kalama jɔ mɔgɔ min na ko bɛɛ bɛ kɛla ala kama dakun kalama o de ye ala ko nin ye dafana ne b'a ko kɛ a b'o kɛ ala kama a ko ni mɔgɔ min ta b'o tɛ nafa min dɔ bɛ yen a tigi tɛ don jahanama cogoya si ka sababuya kɛ ala sɔsɔbaga de bɛ don yen mɛ nin dɔ b'a ko bɛɛ kɛla ala kama ala sɔsɔ don a ko a bɛ alijinɛ sɔrɔ o dalilu bɛ taa sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ masaba ala ko ala ma yɔrɔ min na ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi a ko masaba ala tɛ yafa ko ka fila fila ale ala kan a ko wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha a bɛ yafa mɔgɔ ma min k'a diya min tɛ filankafo ye c'est à dire mɔgɔ min ka jurumu kɛ min tɛ filankafo ye ala bɛ yafa o ma kuma kɔnɔ bɛ di fɛn min kan ka kɛ ala ye ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ko ala tɛ yafa o ma k'ale wele ko filankafoya baara min kan ka kɛ ala ye ka baara tɔgɔ kɛ fɛn wɛrɛ ye jeli bɛ bɔ ala ye mɛ ka jeli bɔ su ye ka bɔ kaburu ye ka bɔ faso ye ka bɔ bulonda ye ka jeli bɔ miliya ka ganiya ka ala ko tɛ a bɛ jeli bɔ nin kɛ filankafoya ye n bɛ jeli min bɔ ka masunya ala la o bɛ faamu n bɛ jeli min bɔ n fa ye o kɛra kuma jugu ye n bɛ jeli min bɔ kabila ye o ye kuma jugu ye n bɛ jeli min bɔ so ye o ye kuma jugu ye n bɛ jeli min bɔ ka n yɛrɛ masunya ala la ka nɛɛma se n facɛ ma o de ye kuma ɲɛnama ye n bɛ jeli min bɔ ala ye ala kama ala kosɔn ka nɛɛma n'a fisamatiya n'a juguya fa kɛ tan wala kuma ɲɛna sa mɛ ni k'a fɔ ka kɛ direct ala tɔgɔ bɔ la kɛra tiɲɛni ye olu mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ ala ko ka tɛ ɲɛfɔ olu kelen-kelenna si ma fɛn min kan ka kan ye adamaden bɛ baara wɛrɛ kɛ n'i ma ala ko de n'i ka ganiya fana ka dɔrɔn ɲɛna maa ne b'a kɛla waati min na ala tɔgɔ dɔ la n ka misiri dɔ n facɛ ye kuma tiɲɛna n ka misiri jɔ bato ye k'a y'a kɔnɔ k'a nɛɛma se n facɛ ma kuma ɲɛna sa i k'a nɔ ala ye et puis i b'a fana kan sisan ala de tɔgɔ bɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛ adamaden na baara bɛɛ n bɛ seli ala ɲɛ n bɛ seli ka n masunya ala la n bɛ seli ka n ko diya ala ye wala kuma ɲɛna donc ala de kan ka fara kuma bɛɛ kan ka sababu kɛ an b'ale de fɛ dugukolo sanfɛ yan ale ta ye dugukolo ye ni de b'an na ka sɔrɔ an tɔgɔ bɛ fɔla ni bɔra sa tɔgɔ fɔlɔ bɛ bila an bɛɛ la une seconde kɔfɛ donc k'o la ni mɔgɔ min k'o kɛ ko masaba ala de ɲɛfɔ aw ma cini ko ne ni ne b'a disa dɔ la a ko man maa tɛ wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna ko ni mɔgɔ mɔgɔ fatuna saya b'a ni sɔrɔla waati min na limaniya bolo ma dengɛniya bolo ma sika foyi t'a la ko batofɛn si tɛ ko fɔ ala kelen a ko tigilamɔgɔ bɛ don alijinɛ jinɛ ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam o nafa filanan mɔgɔ min na ko bɛɛ bɛ ala kama a ka lɔn ka bɛ ala ko de kosɔn nafa min dɔ b'a la o a ko tigilamɔgɔ tɛ don tasuma na an k'o faamu a filanan sisan ko tigilamɔgɔ alijinɛ donni bɛ wajibi o tigi kan ka bɛ don alijinɛ fo se bolo ma masaba ala b'a la don ka sɔrɔ k'a sababu kɛ a ka kan ne ye أقول حديث أبو النبي عليه الصلاة والسلام كمان كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أقول لهم هو خلاص ما كان لا بان لا إله إلا الله قد يمدوا الجنة نجيب لا إله إلا الله كنا تفويه نكوكو كلامك لا كلام كلام كسبا كنا برا به باتولي donc me ko
ke ma ke ala kelen pe kama mɔgɔ min balola o kan ka taa fatu o kan a fatutɔ yɛrɛ ala kumakan laban kɛla o de fana ye a ko nin tigilamɔgɔ a bɛ don alijinɛ ko ɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla mɔgɔ min b'a la ko kɛ ala kama nafa min b'a la dɔ ye jumɛn ye a ko de kɛ sababu ye ka tigilamɔgɔ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa parce que ale tɛ se ka fila fara ala kan a tɛ se ka fɛn foyi kɛ n'a ma kɛ ala kosɔn donc jurumu misɛnmisɛnnin min b'a la ko ala bɛ yafa bɛɛ ma min b'a ko bɛ to la ala kama ani ale yɛrɛ ka dɔn ko n danna ala kelen ma tigɛli de kosɔn a ko la ciden alayhi salatu wasalam ma barokan la o ko yabna adam لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها مغفرة أقول قال من أفن جون لو مسيني جمع نو كنا جون هل مين أنا نما نين جلمو من كدو كل فا إلى ما من جلمو تسيك سوما جلمو ما كمان نجا جلمو كل فا أنا كو هل ناتي جلمو سلا ولما جون مغمين بألا كلم بغتي عليك ألا كو بألا a bɛɛ to la ala a ko n'a tigi nana ni dugukolo fa ni jurumu de ye i ka n'o kɛra sɔrɔ adamadenw tɛ sigi tuguni o b'a tigi la ka yɔrɔ bɛɛ ala ko ka taa sɔrɔ filankafoya t'a tigi donni na k'a bɛ jurumu kɛla ka dugukolo min fa ten a b'a fa jurumu yafa la k'o da tigilamɔgɔ ma ka don a jinɛ jɛbɛ ko problème ye yɔrɔ jumɛn de ye ala ko dɔn ala kɛlɛbagatigɛli jurumu kɛla jurumu ye ni filankafoya ta la ala bɛ yafa jurumu kɛra jurumu ye ka bon cogo cogo n'a ma den filankafoya la ala bɛ yafa mais ni filankafoya dɛnɛ la dɔrɔn tiɲɛna an na kɛra a bɛ filankafoya de kɛra tɛ jurumu tɔw kɛra o bɛɛ ye jurumu de ye bala ale yɛrɛ ka bon ni jurumu bɛɛ ye donc o ko ni ne bɛ kuma ne la kuma dɔrɔn bɛɛ le man ɲi n tɛ ala don a la mais n tɛ nin jurumuni ninnu kɛ hali ala don a la o de da ka di la et puis i ye tɔ ninnu kɛ o de fana da ka di la ka sababu kɛ ala kota kelen a ka bon ni tɔ ninnu bɛɛ ye tɛ den ka fa sɔsɔ ka hɛrɛ k'a ye hɛrɛ don fa ko k'i ye dusu suma i b'o dusu bana i b'o kɛ hɛrɛ kɛla ye hɛrɛ bɛ tɛmɛ min tɛmɛ cogo t'a la donc kuma bɛ ten de ala ko k'ale mako b'a kɛlɛmagatigɛli de la fɔlɔ ka sɔrɔ baara tɔw bɛ na mais ala kɛlɛmagatigɛli tɛ yen baara tɔw bɛ yen i ma foyi de kɛ a bɛ se la limana wɛrɛ b'a la a bɛ se la dusukunsigi wɛrɛ b'a la non a ye seli dabila parce que a kan ka daminɛ min ma a ma daminɛ o ma k'a bɛ seli la a kɛra komi ni ko mɔgɔ ye seli condition de fɔ e ka silamɛ ye ale tɛ silamɛya don bɛ seli la a tɛ foyi kɛla a tɛ silamɛya a bɛ sun donna a tɛ foyi kɛla a limana bɛ fɛn wɛrɛ ma a bɛ sun donna k'a bɛ sun donna ala ye non 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 a tɛ tɛmɛ donc ala ko de bɛ na fɔlɔ baara bɛɛ bɛ na o de kɔfɛ a ko la ko hali ni o jɔn min b'a la kɛlɛmagatigiya ala b'a bolo ko hali n'a nana ni jurumu ye min kɛra ka dugukolo fa mais filankafoya tɛ yen ko ala ko k'a bɛ jafa o jurumu bɛɛ ma a bɛ yafa cogo di a bɛ jurumu ni yɛlɛma ka kɛ banaje ka da tigilamɔgɔ ma c'est à dire a bɛ dugukolo fa jurumuya fɔlɔ ka d'a ma jɔ mɔgɔ min b'a la ko kɛla ala kama ani ala kɛlɛmagatigɛli kan o ɲɔgɔn bɛ ala m'o kɛla karamɔgɔ cɛ ala kɛlɛmagatigɛli don nafa min dɔ b'a la dɔ ye jumɛn ye a ko a tigilamɔgɔ bɛ hakililatigɛ dusulatigɛ sɔrɔ kala ɲɛnamaya la a ja tɛ tigɛ a tɛ yira a tɛ bisimasa a ko bɛ basigi de ka sababu kɛ ala b'ale bolo ka ban a bɛ hami mun na ala bɛ yen ka ban a bɛ jɔrɔ mun na fɛn fɛn bɛ kɛla ala b'a bɛɛ ye la n'ale jɛra ala ye ala tɛ sɔn ka lajarabi n'a ka min ka bon n'a limaniya ye donc a tɛ siran tuguni a tɛ hami a tɛ jɔrɔ a n'a bɛ mɔgɔ dɔgɔya a bɛ kɛ poli o tɛ dɛ maa b'a dɔn ko ala b'ale kɔfɛ ala b'ale yɛlɛ ala ko b'ala bolo hami don a ko dɔn o nafa dɔ de bɔ yen ala kɛlɛmagatigɛli nafa min dɔrɔn la filɛ nin a ko ala b'a tigilamɔgɔ fana kanda ala ta tɔ yɛrɛ ma a b'a kanda Allahu akbar o nafa dɔ de bɔ yen ala ko la kuranɛ kɔnɔ ko alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun a ko mɔgɔ min olu limaniyala o m'o la limaniya basa o ma ɲagami ni tɔɲɔgɔnliw ye ka mumini ye k'a bɛ mɔgɔ tɔɲɔgɔn o tɛ mumini ye hali silamɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔgɔn silamɛ a tɛ mɔgɔ tɔɲɔgɔn silamɛ de ye mɔgɔ min ka yɛrɛ kolo ala ye suba bɛ dɔ kɛ suba tɛ dɔ kɛ ale la kolo ma ɲa fili b'a sɔrɔ la mumini o le min na ala ko dengɛnɛ mɔtɛ la o tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ k'a bɛ ala ko la a bɛ tɔɲɔgɔnli la parce que ala yɛrɛ tɛ sɔn tɔɲɔgɔnli la komi e bɛ se ka fɔ ala ka di ala tɛ min fɛ ne b'o fɛ o tɛ se ka kɛ o ye musola bɔ wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid k'ale ma kɛ masa ye min bɛ a jɔn tɔɲɔgɔn e kun t'an ka ni masa de a ka kan ka tɔɲɔgɔnli k'a jɔn la maa ala ko k'ale kɛ ten mɔgɔ min bɛ ala mɔgɔ ye o fana tɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔgɔn cogoya si donc idan ale ma a tɔɲɔgɔnliw ta ka ɲagami ɲagami ala limaniya kɔnɔ ala ko ninnu mɔgɔ tɔgɔlaw n bɛ dusulatigɛ hakilisigi dɔw ma la quiétude et la tranquillité ma dɔw ma a ko olu mɔgɔ fana ye mɔgɔ de ye min kandala ala b'o kɛ mɔgɔ kandani ye donc i b'i jija i b'i janto o la ko ne dun ye jumɛn ye ni mɔgɔ min kɛra ala kɛlɛmagatigɛli dafala tigi minɛ na
akwa do juma ko sama qabul al a'mal naka bada bura kala bi sonela ni ko ko ala mo e sama ka gani ma ba to ala ma aba fo ala ya ba ki ala ya ba to ala yi do le fina ka mi fo ala ne ala bi so be ma akodo ko na fa do so o tigina mo fa na ba ala ko ko ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din akone ma da mun ngama na fo ila fo limania ko fe bana nyuma ko fe o ye batoni ke baton bana ke ma ko bana nyuma o ya ke kire ani la ala kiri bele wal mo yala dina bara be kire ala kire pe koso ni mo ko tabe o tigina mo le be benzema so ala nyere mala me ni me manike ale tigina mo ate benzema so ala nyere mala ibi jakula ka kuma da tugun lalli kan dama mo mi ma fa ale ala kire magati ani min fola o ye to ale bonina ayenya ayi sabati iya fo nyino ko na be bara baraka ake kono bayala ayake kono bayala ala kile piye ni be fami ga ala kama so bayi bayi fo ni kan te ala wala le ala kama bayi ni be fami ga ala kama bayi te yi ka cheya wole ala kama bayi ni be fami ga ala kama atillo wole ala kama bayi iba to ya dole su ko asali ko fela lo ko ja kalma sana ni mo ni datuna ni ne tume mi kelata wala wole ala kama bayi muna kasaba ke na de mo de ma jamuna ka tandu tro abe fanya la ni kabanya la benyi na ko be to adamadina no to kala do ala ko na wala to ko fatila mo ni no ko kono beya bara una ko ke ala kene beye o ina ni kan folo muhammad ala kene ba teli fe a ko be kala kene ba teli ko no akala junu do ya ay junu be bele ba yi ano ko ne junu fitina le ay kan bali ay junu mo le ala soso ale be min soso la jo ana ale ke kala soso ko den ne wa no junu fitina de bele ba te do ay junu be aya makaba ko bina de matina be junu ko no ana de juma e wole aye tuchire ko sallallahu alaihi wasallam fota keta anike wali bela ana de juma e aye ala kanu kala mo kanu o bina tigla mo de me ala kelembarati yani menina o bina solo ale donira alhamdulillah nous remercions Allah qui a fait de nous des musulmans et ça c'est nous demandons Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de pour sa cause. Alors nous interpellons, nous disons, nous vous qui avez cru dit que Allah subhanahu wa ta'ala et rester sur cette terre jusqu'à votre dernier souffle. Et alhamdulillah, on dit le but de notre existence, la cause de notre création sur cette terre n'est rien d'autre que l'unicité d'Allah. Il ne faut pas dire simplement l'adoration. Parce que quand elle est adorée, et ce n'est pas uniquement que pour Allah, on appelle ça l'associationnisme ou le polythéisme. Alors que c'est comme ça, c'est déjà gâté. Alors quand on dit adoration, c'est l'unicité. C'est le fait uniquement que pour Allah. Alors c'est pour Allah nous vivons, c'est pour Allah nous existons sur cette terre, et ça doit être pour la cause d'Allah tout ce qu'on va faire sur cette terre. Quand on dit tout fait et gestes, actes du serviteur, est considéré comme adoration, et il va être récompensé de cela. Même quand il parle, il dit même quand il fait le 100 pas, quand il met l'intention, il ajoute l'intention sur son 100 pas, ça devient, il a le mérite. Parce que pour il va dire quoi? Je vais aller me balader un peu, faire un 100 pas pour voir comment est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette intention-là lui donne des mérites. Contrairement à celui qui se lève et puis il va faire le sabbat et vient s'asseoir. C'est pas la même chose. On dit probablement pour quelqu'un qui veut se reposer, ou bien dormir la nuit pour mieux se réveiller, ou bien dormir tôt, mieux se réveiller pour faire la prière de Fajr. Alors celui qui a dormi s'est reposé et l'autre qui a pris l'intention avant de dormir, c'est pas les mêmes personnes. C'est comme quelqu'un qui lit les invocations avant de dormir et l'autre ne lit pas l'invocation avant de dormir. Alors l'autre là il est protégé par rapport à l'autre. C'est ainsi. Alors quand le serviteur tout ce qu'il fait, il fait cela pour la cause d'Allah et dit même je vais me rapprocher d'Allah, ou bien dit même que je suis sur cette terre pour Allah, c'est à cause d'Allah je suis là, et tout ce qu'il lui veut faire veut dire, il fait cela pour la cause d'Allah, c'est lui là qui est le gagnant. Alors quand c'est le contraire, c'est le perdant. Et quand nous appelle les aides. On dit alors, quelqu'un qui vit avec l'unicité d'Allah, tout ce qu'il lui fait, il fait cela pour la cause d'Allah, on dit cette dernier-là, il a des avantages, il a des mérites, il a des privilèges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité cela. On dit parmi cela, ce dernier-là, Allah va lui interdire l'enfer. Il va entrer en enfer? Non, interdire l'enfer. Et l'accès au paradis, alhamdulillah. Il dit ce dernier va être parmi les ennemis du paradis. Parce que pourquoi? Tout ce qu'il lui fait faire cela pour la cause d'Allah. Et Allah te dit comme cela, il dit quiconque m'associe, associe quelque chose d'autre à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah ne pardonne pas à ça. L'associationnisme, Allah ne pardonne jamais à cela. Ce qui veut dire, ce qui est de droit à Allah, fait cela à quelque chose d'autre. À l'une de ses serviteurs, à l'une de ses créatures, Allah ne peut jamais accepter cela. C'est comme pour toi. Quelque chose qui est de droit
C'est pour toi vraiment. C'est ton droit. Et quelqu'un fait cela à quelqu'un, il donne cela à quelqu'un d'autre. Comment vas-tu accepter cela? C'est pareillement avec les adorations. Quand on dit immoler, égorger un bête, on fait cela pour la cause d'Allah. L'intention vient et puis ça passe. On a pris l'exemple en disant, je vais immoler ou égorger un bête pour mon père. Quand tu dis ça directement, cette phrase-là, c'est du shirk, de l'associationnisme. Ce qui veut dire que tu devais ajouter le nom d'Allah d'abord, chercher la miséricorde d'Allah, parce que c'est une adoration. Ça doit être fait pour la cause d'Allah. Et tu envoies maintenant la miséricorde. Ça va? Et tu envoies la grâce maintenant. Si c'est quelqu'un qui vit, tu dis, pour que Allah donne cette grâce à celui-là. S'il est décédé, pour que j'ai la miséricorde d'Allah, ou bien Allah fasse sa miséricorde sur ce dernier. Exemple, mon père. Je vais égorger un bête pour me rapprocher d'Allah, pour que Allah soit satisfait de moi, et il met sa miséricorde sur mon père qui est décédé. Là, c'est bon. Là, le nom d'Allah est là. C'est fait pour la cause d'Allah. Alors, ce dernier l'a gagné. Alors, celui qui fait le contraire, c'est un péché, il gagne. On dit même quelqu'un qui construit une mosquée. Il doit dire pour la cause d'Allah. Pour que quand les gens vont prier dedans, cette miséricorde va à mon endroit et à l'endroit de mes parents. Là, c'est bien dit. Mais construire la mosquée pour mon père, jusqu'à mettre le nom de son père, et mettre comme l'objectif, c'est le père. Non, non, non. C'est demander la miséricorde d'Allah pour lui. Ou bien la grâce d'Allah, le bienfait d'Allah pour lui. Ou bien pour toi-même dans ta vie. Là, quand le nom d'Allah est là, pour ça, ça marche. Ça, c'est la première des choses. Celui-là va être parmi les ennemis du paradis, ce qui veut dire qu'il va rentrer au paradis. Et Allah va l'interdire d'enfer, ce qui veut dire il ne va pas rentrer en enfer, car Allah nous facilite cela. Pour ça, c'est dit quoi? Allah lui donne la quiétude et la tranquillité. C'est lui qui vient avec l'unicité d'Allah. La quiétude, la tranquillité, la stabilité dans sa vie. Parce que dire pourquoi? C'est Allah qui gouverne, c'est Allah qui gère tout. Et c'est Allah qui me protège. Et ma vie, c'est Allah qui détient mon âme. Alors il a la tranquillité, il a la quiétude, il est stable. Ce dernier, qui comme c'est lui qui a l'unicité d'Allah dans sa vie. Alors ça il dit quoi? Il continue en disant, il dit quiconque vit avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là Allah accepte tous ses actes, toutes ses actions, tout, sans exception. Parce que pourquoi? Tous ces actes, ces actions dont il va faire, il va dire directement, je fais pour cela pour la cause d'Allah. Je vais me rapprocher d'Allah. Je veux qu'Allah m'aime. Je fais cela pour Allah. Et Allah va accepter tout cela. Voilà pourquoi Allah a dit dans la sourate Al-Bayyinah, il dit, Allah ne nous a pas ordonné, nous les serviteurs, de faire quoi que ce soit. Il dit, sauf avec l'unicité d'Allah, la sincérité. C'est ce qu'il nous a demandé. On doit être sincère avec nous-mêmes, avec Allah subhanahu wa ta'ala. On dit quelques conseils pour terminer. Pour quelqu'un qui veut l'unicité d'Allah, Paul dit, il doit vivre avec la sincérité dans sa vie. Il doit être sincère avec Allah. Il doit être sincère avec lui-même. C'est fini. Avec les gens, ça vient après. Quand la sincérité est entre toi et Allah, c'est bon. Tout ce que tu vas faire maintenant, en passant par les serviteurs, atteindre la miséricorde d'Allah, ça va être dans la sincérité. Et quand tu fais pour lui, c'est pas lui. Tu passes par lui pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cela va se passer avec la sincérité. Alors, deuxième conseil, on a dit, qui ne minimise pas les péchés. Pour nous dire ça, c'est un péché, non, bon. Allah va pas trop considérer subhanallah. Quand on dit péché, c'est quoi? On a désobéi à qui? Qui nous a dit de ne pas se rapprocher? Peut se rapprocher qui? C'est Allah le Créateur. Allah il a désobéi à Allah et puis il dit ça c'est peu. Il n'y a pas de petit péché. C'est comme tu as la famille, tu dis à ta femme de ne pas faire ce qu'elle fait. Elle dit ça va seulement. Tu dis ouais c'est seulement pour toi, mais ça va seulement pour moi. J'ai dit tu ne devrais pas faire. C'est une désobéissance. Qu'il soit grand ou peu. Ça commence un peu, un jour ça va devenir grand. Alors, il n'y a pas de petite désobéissance. Il n'y a pas de petit péché. Péché c'est péché. Il est désobéi à qui? Qui m'a dit de laisser? Il y a des péchés, même là, tu dis de ne pas te rapprocher. Il n'a pas dit de ne pas faire. Il y a des péchés, tu dis de ne pas te rapprocher. De ne pas approcher ce péché-là. Et alors, si tu donnes l'enfer et puis ça soit tout tranquille, il dit ça seulement. Il n'y a pas de seulement d'approcher. Ça va? Tout péché doit être grand vis-à-vis du serviteur. Au 16, il dit encore de suivre le prophète alayhi salatu wa salam, car c'est un bon exemple pour nous. Quiconque suit son prophète, alhamdulillah, il gagne ici-bas et même dans l'au-delà. Parce qu'Allah va lui interroger même dans sa tombe-là. Quel homme guide dont tu suivais? Il va dire ce jour-là, il suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les trois questions qu'on va lui poser dans la tombe. Après Allah, on parle du livre, après le livre, on parle du prophète. Allah, tu ne peux pas parler avec Allah, n'a jamais communiqué avec toi directement. Le Coran, tu ne peux pas comprendre, c'est la parole d'Allah. Sauf que ce que Allah dit à quelqu'un qui t'explique. Qui t'a expliqué sur le prophète? Alors quand il t'a expliqué, tu as fait ça comment? Alors on va nous demander quel homme dont on suivait. Alors tu vas dire, l'homme dont je suivais, c'était le prophète alayhi salatu wa salam. Qu'Allah nous facilite à répondre à ces trois questions dans votre vie de tombe. Pour ça, il dit, dernier conseiller,
c'est d'aimer l'adoration. Aimer Allah et aimer ceux-mêmes qui adorent Allah. Ce qui veut dire aimer les croyants, aimer l'adoration, aimer son prophète, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, cela va te faciliter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et va te faciliter faire tout ce que tu veux faire pour la cause d'Allah. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans prier et cesser de pour sa cause. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا